Good morning, my dear students. মই তোমালোকক অলৰেডি কণ্টিনিউটি ডেফিনেশ্যন আৰু এলজেব্ৰা অফ কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনছ এইবিলাক সব অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, প্ৰব্লেমো সলভ কৰিছোঁ। ইন দিছ ক্লাছ I will discuss some more solve examples from the topic continuity. মই চেপ্টাৰত তোমালোকৰ কাৰণে কণ্টিনিউটি চেপ্টাৰটোৰ পৰা আৰু কিছুমান সিলেক্টেড কুৱেশ্যন কৰি দিম তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। So without any delay, let's go and start. তো আমাক এইটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে, পৰীক্ষাত এইটো দি দিছে fx is equal to x square sin 1 by x, x is not equal to 0, 0, x equal to 0. Test the continuity at x equal to 0. 0 বিন্দুত এই ফাংচনটোৰ কণ্টিনিউটি টেষ্ট কৰিব দিছে। এইটো ডেফিনেশ্যন 2 আহিব, ওকে। তো fx is equal to 0 when x is equal to 0, that is f0 is equal to 0. Also, limit x tends to 0 fx is equal to limit x tends to 0 x square sin 1 by x is equal to limit x tends to 0 x square cross limit x tends to 0 sin of 1 by x, that is 0 cross a finite quantity. A ৰাশিটোৰ মান এটা সদায় finite quantity হ'ব, বা কিছুমান কিতাপত it oscillates between -1 and +1 ৰ মাজত থাকে বুলিও কয়। তাৰ কাৰণে এইটো a finite quantity বুলি মনত ৰাখিবা, is equal to পাই গলা 0। এতিয়া মই কি পালো, limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0, that is fx is continuous at x equal to 0. এটো অঙ্ক for 3 মার্কসৰ কাৰণে একদম ইজি অঙ্ক, খালি প্র্যাকটিস কৰিবা ঘৰত, একো প্ৰবলেম নাই। এবিলাক ইয়াতে খালি limit x tends to 0 sin of 1 by x, this means a finite quantity. তো দুইটা সমান হৈ গল। কোনটো ফৰ্মুলা আহিছে ইয়াতে, limit x tends to a f of x is equal to f of a, এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিছো, therefore fx is continuous at x equal to 0. Okay, let's move to another problem. তো আমাক এইটো অঙ্ক কোয়েশ্চন দিয়া আছে, তো another কোয়েশ্চন লৈ লৈছো, fx is equal to twice x plus a, 0 less or equal than x less or equal than 1 twice x this. Find the value of a so that fx is continuous at x equal to 1. এতিয়া আমাক কৈ দিছে here fx is continuous at x equal to 1, তেতিয়া এই কিটা এপ্লাই কৰি পেলাই আমি স্মল a এর ভ্যালুটো আমি উলিয়াব লাগে। সলিউশন, fx is continuous at x is equal to 1, that is limit x tends to 1 plus fx is equal to limit x tends to 1 minus fx is equal to f of 1 is equal to limit x tends to 1 plus মানে 1 তকৈ ডাঙৰ 3x আহি আছে is equal to limit x tends to 1 minus 1 তকৈ সৰু x less than 1 twice x plus a is equal to f of 1, এইটো is equal চিন আছে 1, তাৰ মানে 2 cross 1 plus a। এতিয়া ইয়াতে a আছে, ইয়াতে a আছে, সো এটো মই নাইকিয়া কৰি এটো আৰু এটো লৈ লম। This implies limit x tends to 1 plus twice x is equal to 2 plus a। তো ইয়াৰ কাৰণে মই কি বহাম, put x is equal to 1 plus h, x tends to 1 plus, this implies h tends to 0, that is limit h tends to 0 3 1 plus h is equal to 2 plus a, 3 1 plus 0 is equal to 2 plus a, তাৰ মানে 3 is equal to 2 plus a, that is a is equal to 1. Very easy questions these are.
লিমিটৰ ডেফিনেশ্যন কিটা জানিলে এইবিলাক অংক পানী এটো আমাক দিয়াই আছিল পৰীক্ষাত fx কোৱেশ্চনত fx = x = 1 তো আমাৰ ডাইৰেক্ট কন্টিনিউটি ডেফিনেশ্যন এপ্লাই কৰি দিছো ইয়াতে জাস্ট আৱাৰ এম ইজ টু হোৱাট টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ a খালি আমাৰ এমটো হৈছে স্মল a ৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে সো a = 1 দিস ইজ দ্য আনসার অলপ ফাস্ট হৈ যায় মোৰ মাজে মাজে অংক কৰোতে সো পাইলে স্ক্রিনশট মাৰি লবা তোমালোকে ওকে সো লেটস মুভ টু অ্যানাদার কোয়েশ্চন আৰু এটা কোয়েশ্চন লম আজি ফটাফট কৰিম এটামান কোয়েশ্চন সলভ কৰি দিম তোমালোকৰ কাৰণে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা যদি দিগদাৰ হৈছে সো এতিয়া মই অ্যানাদার কোয়েশ্চনস লৈছো ইয়াতে কি কৈছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ k so that the function is continuous at the indicated points ta mane function eta dia ase suppose 1 number function to etu etia koise x = π/2 bindut jodi continuous hoy tetia la k er value level lage similarly number 2 to ki koise 2 number 2 x = 0 bindut a function to continuous hole k er value level lage k er value level lage 3 number 2 x = π bindut a function to jodi continuous hoy you have to find the value of k and number 4 eto dia ase x = 2 bindut jodi continuous hoy we have to determine the value of k any two I will solve 1 and 3 and 2 and 4 I left it as a your homework so without any delay let's go solution number 1 ki koise fx is continuous at x = π/2 number 1 to x = π/2 bindut continuous boli koise this implies limit x tends to π/2 f of x is equal to f of π/2 is equal to limit x tends to π/2 k cos x divided by pi minus twice x is equal to f of π/2 মানে কিমান 3 এতিয়া এটো অংকৰ লিমিট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম এইখিনতে মই কৰি লৈছো পুট মনত ৰাখিবা x minus π/2 is equal to theta this is the concept from first year limits topic কেনেকা লিমিট উলিয়ায় x tends to π/2 this implies theta tends to কিমান 0 also x is equal to π/2 plus theta এটো ধৰি লৈছো তো এই দুটা অংক তোমালোকে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা এই দুটা মই মুছি দিম এতিয়া এই দুটা মাৰি লোৱা সবে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা এই দুটা ধুনিয়া কয় কারণ I am going to solve 1 and 3 2 and 4 I have left for you as a homework okay this implies limit theta tends to 0 k cos π/2 plus theta divided by pi minus 2 pi/2 plus theta is equal to 3 this implies limit theta tends to 0 minus k sin theta eto cancel korile kiman paba pi cancel gosi gol tamane k/2 limit theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 3 ekhindi value kiman 1 k/2 cross 1 is equal to 3 that is k is equal to 6 this is the answer very easy questions these are ebilak sof eto limit koriso moi first year or topic or pra first year ot ase ebilak limit keneke find out value uliabo lage tak use kori diso to hoy gol eta moi k man kiman pai gol 6 pai gol etia moi I am going to solve question number 3 okay চাই লোৱা আৰু লিখি লোৱা ধুনিয়াকৈ
বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা আৰু বেটাৰ সদায় লেপটপত চাবা মইতো আগতে কৈছে তোমালোকক আই হেভ অলৰেডি ট'ল্ড ইউ টু গো থ্ৰু দিছ ভিডিঅ' উইথ ইয়ৰ লেপটপ কাৰণ লেপটপ আজিকালি চবৰে থাকে লেপটপত থাকিলে আইচাইট ঠিকে থাকিব ভিজিবিলিটি ক্লিয়াৰ হ'ব চ' লেপটপ ট্ৰাই কৰিবা লেপটপত যাতে ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে তোমালোকে দিছ ইজ মাই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট অৰ ইউ মে এজিম হাম্বল এডভাইচ ল'ব পাৰা অ'কে চ' 3 টো কি কৈছে fx is continuous at x is equal to pi. This implies limit x tends to pi plus fx is equal to limit x tends to pi minus fx is equal to f of pi. এতিয়া limit x tends to pi plus মানে x মানটো পাইতকৈ ডাঙৰ this will be cos x limit x tends to pi minus সৰু it will be kx plus 1 is equal to pi is equal sin ইয়াত আছে so therefore k pi plus 1 ইয়াতে k আছে so এই টাৰ্মটো মই নলওঁ লেফট হ্যান্ড লিমিটটো নলওঁ মই ৰাইট হ্যান্ড লিমিটটো লৈ লওঁ limit x tends to pi plus cos x is equal to k pi plus 1 ইয়াৰ কাৰণে কি বহাম put x is equal to pi plus h x tends to pi plus this implies h tends to 0 limit h tends to 0 cos pi plus h is equal to k pi plus 1 এটা pi plus h মানে কিমান কোন কোয়াড্ৰেন্টত যাবগৈ তো দৰকাৰী নাই লিখিবলে ইয়াতে h ৰ ঠাইত 0 বহাই দিলে কিমান পাবা cos pi is equal to k pi plus 1 cos pi কিমান হ'ব minus 1 is equal to k pi plus 1 that is k pi is equal to minus 2 that is k is equal to minus 2 by pi this is the answer I am 100% sure this answer is correct so h short height 0 বহাই দিছো pi plus 0 মানে pi হৈ গল একিটা কৰিলো বাকি কিটা হোমৱৰ্ক ঘৰত কৰি লবা সো দিগদাৰ পাইছা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিলো আকৌ কৈ দিছ okay let's move to another problem okay this is very important question textbook or question etu find the values of a and b such that a function defined by this is a continuous function বুলি আমাক কৈ দিছে এতিয়া কেছটো হল কি এটো কন্টিনিউয়াস ফাংশন বলি যেটা কইছে এটা ফাংশন তো তোমালোকে চাই কব লাগিব ইয়াতে কেটা পয়েন্ট আছে কোন কেটা বিন্দুত fx is continuous it does not mention it mention কৰা নাই ইয়াতে এতিয়া তোমাক কব তুমি বিচাৰিব লাগিব ইয়াতে তুমি গৈ সোৱা there are 2 points x equal to 2 and x equal to 10 এইটো is equal to 10 that means here there are in these functions we have 2 points one is x is equal to 2 and the other is x is equal to 10 tamane given function fx is continuous as x equal to 2 as well as x equal to 10 hey to base kori pelai a aru b value uliabo laibo okay so first lua fx is continuous at x is equal to 2 limit x tends to 2 plus fx is equal to limit x tends to 2 minus fx is equal to f of 2 অথন নিচিনা কো সেম limit x tends to 2 plus x সমান to 2 কৈ ডাঙৰ এইটো 2 কৈ ডাঙৰ ax plus b limit x tends to 2 minus x সমান to 2 কৈ সৰু 5 আৰু f of 2 is equal to 2 মানে 5
অথনি নিচিনা সেম ইয়াতো কনস্ট্যান্ট 5 আহি যাব এটা 5 এটা আমি এটো লৈ লম কি লম লিমিট x tends to 2 plus ax plus b is equal to 5 put x is equal to 2 plus h x tends to 2 plus this implies h tends to 0 এবিলাক আগতে পোৱা বস্তু so limit h tends to 0 a 2 plus h plus b is equal to 5 that is a 2 plus 0 plus b is equal to 5 that is twice a plus b is equal to 5 this is equation number 1 eta ami pai golo okay ako also fx is continuous at similarly x is equal to 10 ako loi lua limit x tends to 10 plus fx is equal to limit x tends to 10 minus fx is equal to f of 10 this implies limit x tends to 10 plus mane dohot koi dangor 21 is equal to limit x tends to 10 minus dohot koi hodo a2 ax plus b is equal to f of 10 is equal to 21 so yate 21 ahi jabo e duta ako loi lam moi etia ki dia ase limit x tends to 10 minus ax plus b is equal to kiman 21 yate bohua put x is equal to 10 minus h x tends to 10 minus this implies h tends to 0 this implies limit h tends to 0 a 10 minus h plus b is equal to 21 that is a 10 minus 0 plus b is equal to 21 that is 10a plus b is equal to 21 this is equation number 2 eta equation number 1 palo equation number 2 eta solve kora 1 or 2 solve koribo tumaloke solving 1 and 2 we have solve koriba eto solve moi kori nidu a is equal to 2 b is equal to 1 a question to disel final porekhat amar council to dise cbse to dise 6 marks dise tong or takiba etong ko solve koribor karone kiman mark dise 6 marks so enake eto tumi solve koribo pariba very easy questions these are aram se uliabo pariba okay so let's move ako belega ta question lo aru eta question koro aji etia amak dia ase eta notun question loiso moi fx is equal to modulus of cos x is a continuous functions tamane to moi algebra continuous function ot eta property disil compositor uporot hoise he compositor upor base kori pela etu অঙ্ক কৰিব লাগে etu অঙ্ক কৰিবৰ কাৰণে দুটা ফাংচন আছে ইয়াত সোয়া এটা আছে cos x আৰু এটা আছে modulus cos x গটিকে let দুটা ললো মই gx is equal to cos x and hx is equal to modulus x মই দুটা ফাংচন তোমালোকৰ কাৰণে লৈ লৈছো এটা সোয়া since cos x is continuous this implies gx is continuous for all values of x belongs to R akoswa hx is equal to modulus x moi janu modulus x is a continuous functions modulus x is continuous this implies hx is continuous for all values of x belongs to R গটিকে মই দুইটা কন্টিনিউয়াস বুলি দেখাই লৈছো
Therefore, H not Gx composite to uliam H Gx H Gx or মান কিমান cos x আকৌ hx মানে কিমান modulus x, that is this H not G composite উলিয়াই লৈছো কি ওলাই গৈছে since Gx and hx are continuous telakha since Gx and hx are continuous for all values of x belongs to R, this implies H not G is continuous for all values of x belongs to R, that is H not G namane fx is equal to modulus of cos x is a continuous function. Very important questions this is. Okay, very easy. Compositor upor base kori pele moi eta tomalokor karone onko di disu hobo screenshot mari lua sobe similarly tomalke etu ghot koribo pariba prove that fx is equal to cos x square is a continuous function. এটো ঘট কৰিব পাৰিবা সেম টু সেম অংক এটো তোমালোকে এটো লৈ লবা দুটা ফাংশনস লৈ লবা gx is equal to cos x লৈ লবা আৰু hx is equal to x square লৈ লবা এটো চাইছে কৰিলে হৈ গল লাষ্ট আৰু এটা কোৱেশ্চন মই ডিসকাশন কৰি দিম মই লাষ্ট কোৱেশ্চন এটা তোমালোকৰ কাৰণে লৈ লৈছো fx is equal to দিয়া আছে sin x by x, x less than 0 আৰু x plus 1, x greater or equal than 0. Discuss the continuity of fx. তাৰমানে এই ফাংশনটোৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুত কন্টিনিউটি টেস্ট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিবা একদম ইজি মই শৰ্টকাট কৰি দিছো x less than 0 হলে fx is equal to কি হ'ব sin x by x sin x2 continuous x2 continuous that is equal to what continuous since bracket of it লিখে দিবা sin x and x are continuous x greater than 0 হলে fx is equal to x plus 1 is equal to what polynomial is equal to what continuous is equal to continuous পালা কোন বিন্দু থাকি গল আমাক টেস্ট কৰিবলৈ at x is equal to 0 at x is equal to 0 বিন্দু তোমালোকে টেস্ট কৰিবা কি কি উলিয়াবা right hand limit উলিয়াবা left hand limit উলিয়াবা right hand limit উলিয়াবা is equal to 0 পাবা left hand limit উলিয়াবা right hand limit কি হ'ব x plus 1 right hand limit উলিয়াবা কি পাবা limit x tends to 0 plus fx উলিয়াবা is equal to 0 পাবা left hand limit উলিয়াবা limit x tends to 0 minus fx পাবা ইয়াটো 0 পাবা আকৌ fx is equal to x plus 1 when x is equal to 0 that is f0 is equal to sorry eto equation eto number 1 paba sorry eto 1 paba aru eto 1 pai jaba tinuta saman therefore ki paba fx is continuous at x is equal to 1 okay so maximum number of questions I have been solved for you continuity topic or upor tumalokor kono doubt thakibo nalage mor mote moi varieties type or problem কিছুমান tumalokor karone solve kori disu baki ji textbook ot ase dui eta tumaloke news try koriba ঘৰত try koriba okay so মই ভাবো তোমালোকে ভিডিও চাই যথেষ্ট উপকৃত হৈছা বুলি মই আশা কৰিছো
চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক ষ্টুডেণ্টবোৰৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিবা বুলি আশা থাকিল। থেংক ইউ। চি ইউ নেক্সট টাইম উইথ এ নিউ টপিক।